Hi guys. We're going to airport. Vlogag. Vlogag. Kalintura di ay na Wala lang. Parang G mo gini. Geng geng. Masal. Let's go. Sana Manda sa mga first time. Best pag first time yun yung best na ma-addict na mo sa travel. Hi. So we're going to Cebu. Cebu, here we are. Let's go to the beach. Ay pa nagdala ko dito sa door. Unya po to. Ano mga group? Group ano to siya? Wala mo na-group. Buto to. We're boarding. Ano na lang kita eh. Ay. Waiting in line. Wala naman din ako. Kasi nga hindi ko sa mga ano. Guys, malibog may usahay aning group. Sa dili masunod. Nakita na dalahan-damang katulad ng mga luggages ang ilagay sa ulang kompartimento. Maraming salamat po. Good morning. First time mo? First time mag-Cebu? Strictly prohibited. Power banks must remain switched off and should not be connected to any device. Kasing bag sa exit doors nila kaya sila Bawal siya. Yes. Ano bawal ka expect daw? Right information, this is 5J598. Please double check your boarding passes 5J598 and we are all not for Cebu. Only guests bound for Cebu must be 5J598 at board. going to Cebu. If you have a different flight number or destination, please call your Hi guys, we're going to Cebu. And first time nila mag-Cebu. So, unsay mastorya ninyo guys? Gusto lang ko mukaog lechon sa Cebu. So, para sa mo ni Hazel kay happy kay mong heart, diba? Yes, naguntol-untol murag ka ng Jackstone. Ang among inner child kay never question. So mo to guys, mga first time nila mag-Cebu. And kami ni my love, dili na mo first time. So unsay mastorya nimo? Ano lang? Ha? Wala lang. Enjoy. Kumurin mo mo yun. Hindi, wala. Hindi ka kalit mo. Interview na to si Benji, guys. Benji, unsay istorya nimo? Wala lang. We request you Tala. to come your flight seat as we are about to close the cabin door. I think this is enjoy, and we're hoping to some good weather in Cebu, so we can go outside and make fun. Thank you. There are doors for the welcome aboard Cebu Pacific, making first moment happen with you. Please direct your attention to your cabin crew provided with a seatbelt. Nearest exit may be behind you. Each cabin door is equipped. My goodness.
So we're on our way to Cebu. Mga first timer. Ano masasabi mo? Wala. Happy. First time. So, karon maghihi si Joanna. Go, 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 go. Ala. Landing stations. Sige lang, good luck. Guys, we're here at Cebu. Nami papangita sa TikTok. Oo, namin papangita. Ipakita tayo. Nami pakit. Sabi, invite sa ni siya, B. Asa mo? Kita mo di siya. Kita mo din. Tara. Ano mo na kasi mo siya? Wala man. Basta kay ganyan. Kaya siya. Kisa din na. Wala, ugi. Ay, pangita saan ni B? Nabuang na ni sila ay. Sige lang, kay mga single man. Single. Let's go na. Papicture na ka dito, day. Sige na. Picture daw sila kay kasi na. Sorry. Bibi, bibi. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay. Wait lang. Baikon nila may mga basic na mga event. So hi everyone, so first na ako din sa Cebu, wapon and please lang. Quick question. Never. Ito mga kabad sobrang smell mo. Wala yung tawag ko very light. Ay, ang ulayin ha. Sa ini. TL Jane and TL Lovely. TL, ay, TL Jane and TL Lovely. Uy, mga TL, Jane and Lovely. Nung saan mo tayo pag-coaching, tarong please lang. Never question ng mga, never mag-carry out. Pag-coaching mo. Ay. We're here at Cebu. Hoy, Alisa. So, unsa may mastorya ninyo? Kana ako manda. Data ko airport day ka na. Irite. Hoy, wow. JR, kung asa ka nun, shout out tira sa imo pag-apingin ta kong JR. Never question. Saba kay puti. Thank you. Uy, asa na to sila? So, naka-video biyak. Namagoy si Arte dire, no? Naka-video pa sila kay, kisa ganay pangalan niya? Sherwin. Si Sherwin, si Never. Tapos kay pila dito, so si Arnie. Hi guys. Unsay mga storya nimo nga ikaw ra isa didto? Laay kayo Marakod niyo dili amigo. Ikaw Benji. Wala. Nothing to say because Nonchalant. Tara. Wala na yung ano? So, dami ka ro diri sa... Okay, dami diri sa Lechon. Hi! Welcome to Cebu. I love Cebu. I love... Ano sa to? Sinulog, syagit ug kusog. Ano ba ito? Kanang, sa to? Pretty tip. Sige. Prititit. Tititit. Parang sinulog at ang ganito. Hi, te. Nanami Cebu. Hi everyone. So now, nangita mi sa amo ang
sasakyanan. Maman ko din yung madam mo. Pwede na diri. I book all Oh, shatanan. Shatanan. like I book the accommodation, the rent a car, Yes. the everything. So they just showed the up best. na lang. She's the best. Mag- And Nothing but the best. yes, nothing but the best. Never So- question. Never. Never. So ang ilan lang buhaton no, mutungha na lang, ilang sarili, ilang self, tanan. Usapay. Mo na lang na. Tigbit-bit og kaning maleta na mo. Yes, ako malata na kay Arjo. Thank you Arjo. And asa man mi karon? Mag-ato ta sa Bay, sa tuwingan sa ano. We're going to Bay C3. Ha? Bay C3. So dito po. So now, padulong na mi sa sakyanan. See? Yeah, my goodness. High seat. Unsa rin nga sakyanan dai? Uy, kapuyo, bit-bitan. So na, dapat na ako uyab. Kita ba rin na tigbit-bit sa kong malita. So naman ni. Eh kung isabot mo pa kung magmalita-malita di ay. Ikaw pa nagiging. Diba? Hindi pa ko siya magpapak. The 4 impacts. Kabalo ka lang po, malita